am sambe sit pusri fani woto wende ti wakat le tame ti ton nandi kibe nisba ton son pama am puine yamba I pusri la barkan yilemde ikisidni ton da yenga pipino yakamde senkenir kiba kune na yir kiba zurado Burkina Faso député Ramba Soulsi à l'Assemblée nationale la vote la loi Sankere Bobo Dioulasso Ramba Sanam pa me cancer avant type Zingab Sumbonde du centre de radiothérapie wogdo venga meba ayika ligidi santate CFA milliard yoko bisimla yoko la Bobo Dioulasso centre de radiothérapie wa meba ananta CFA milliard we tumna san karagada unkubur centre meba tumtera ningra tumtumba bangra kuna ampasa taba wa fana yika ligidi santate CFA milliard pila yemre Tengowa, Président Idriss Déby Itno Manakal Obyum Pisobe la niwa zugu la tunib sanda luiru toro moba pour moi tiare razin no tengowa to pam sampora a Général Idriss Déby Itno obra lui tore senkere ne vota pipi fuka sinzi no tengowa to bra siare empame yobo so manda senkere ne tenga zabo Wahorok logor por ya Bobo Dioulasso Ramba nan pa me cancer ban type Zingab Sumbonde ti centre de radiothérapie wa ministre ninga singeta la fiwa yele Charlemagne Wuroro o pa ma sore yinga suntuni Assemblée nationale la Sulramba samanop se kap Sumbonti plénière sinzinde runa avril la kugura san PC 2021 a yomde to vote la loi yinga gohnera na penga samde ni Unicred Bank Austria Centre meba la tumtera ningri sagaran zinda QSPC la nas pour la ministre Taratebo tibna to pa ka centre QSA yobe nanda tameba zanga wakata tumda zanga na yika ligri sentat euro wal ligri million pila yobe bisimla piswela yemre se ya ni gela tata sefo ligri milliard pila yemre bisimla we wa fa kida ni meba tumtum ba bangra kuni impasa taba Bobo Dioulasso centre ana yika ligri sentate sefo milliard we wa centre meba nye yika ligidi santate CFA milliard yopwe bisimla yopwe ya Luc Parbelam lampa ministre kwesa tinanti chilaba ya sida ton pour da ton député Ramba Barkaluna avant sakan na ndik sardo nan kiti ton ministère de la santé pam pantoro anton lugulu team do Bobo Dioulasso team do nan tibani mbonda te cancer yamla hamiti bakanga asanyok ne da akon hada sobon okwe ti tontenga na bralik sardo ye tinye na kitame to ton zabne cancer abara yen soti ton me yike dikno kenre nan kiti tontenga na yel buninga yi Bobo Dioulasso bale asar la rikia kala yum nan tapusuka Bobo Dioulasso tonam pama type ro hunten type cancer dama ta malga nimbi de vie. Syndicat national des secrétaires du Burkina Soularamba obsur kano menino chenrninga gohnera syndike ti fonction publique tum tunba optar yel seradan sintu ni tum ninga ner fa mande to bonde ti statut particulier wa o mana tengo nguligi ti asna songe tum tunba tumana ken tor wenge to ten wa long willi uptuma pour moi to bonne ti gestion des carrières sina sebram takahda meti puto mbeye la pour bala obno kenda wa kitra meti wila longor zinswa opson bonti catégorie ramba kere kale be bam tumu waye renso to code go honera to le brange sobno kenda wa yelle inati pa ma venement passé ne sina septa biga yemre ta Benjamin Kwame pa mo kwesa ta tondo yura ya bugma Joël amia syndicat sina sebe taviga sans dans les bras pour un signe 2017 ministère de la fonction publique ton ya rattaché ne bama o nyaka réforme dama nan le branque qui ministère dama ne l'instant gese secrétaire dama ton gesamti réforme bama kana malaton carrière ti ton envers bonko enke bana yele ti la le branque gese ti de gumtaba ti yam gese na malaton yela la ton kapam ti lagare
Donc, Rima a adopté un CEWA 2019. Tout le processus a continué là, mais là, il y a un statut particulier le 24. Le 15 mars, ton boule sa lettre adressée SG fonction publique. Nan va statut particulier adopté. Ton nan posame, tu voulais prendre secrétaire d'Amayel. Là, ton capable le créer. Wani Lingri, ton geti conseil des ministres 24 mars adopté le statut particulier. Et là, ton y verra. Nan le gouvernement, tu le branwa, tu l'as entamé, tu guessé, obnan malra secrétaire d'Amayel. Parce que ton hangé, statut particulier. C'est une catégorie A. Il y a 7 mois, Obinyaka yena. Yam san yola nyaka yena. Ton na betengra, beola sewaramba. Ton kata ton hanan kengaye. Erila ton lebran yibera. Nanko gouvernement, te lebran gesse. Malaton yela. Ton me, ya go nera tuntum naba. Projet wepa ni waya tumno kendre singete weta Guzabo la korlog yelle ya ONG 3Aid sous la ramba ngete projet kanga pitsiga yelle wepa ni wa ayikda ligidi singire sefo miliara we anas asinga juin wa chugo 2019 ayum de la nan talentita 2024 ayum de Burkina Faso commune pisi la nous pour événement zanga sankene projet wepa ni wa yana Sandrine Zougri la nati bangre When ma projet ninga obsumbonti wepa ni wa Zaboni safa sinkeni weta zaba woto no bora zanga. Kwa rapport opsana nge tomda arata tapi sopwelanu. Le passé projet yi sababo tinep sor santa tuspiga pam zam so sinkeni wet berbera woto no zaba. Nye logor pori aria we sor santa bampila nu. La projet to damba lui subto sinkeni weken sa kolga. Barakuso mam yola Alexis sonut sompugudu. Am ya 3A tumtumda. Renda wenge projet na nington singa anatara yuma yemel la pusuka atumda wenge la tum keng ton twenje sondore yati wewa pour en fait ya commune dans pisila nous pour la ton tumda commune fa yaka weta weta yibu ta pour un tumbet han twen yele yati ton mana zis han twen kiti wewa pour en te pam koma nan kiti ti sameton bi nan kiti werun so me ton wa wuso la ya bam kwa bala pila nous la nzwe mana yumda pour me ton nzwe ton selti c'est ata million la zaka nten pa me ya mimti ton maramba tara rada serane ki ton son ba te nan ton pa man en tout cas yera bon ti foyer améliorer ti ta bam tous pis nous la zaka renda ki dam ti rada ke ba weyoma ni me ton bo wuso ti a tumbet ton ton sodo et projet na sing yum la pusuka pour la auto ya siti tumda sirin woma bisi ti bala nimbuida sirin paman dia nyodo obvima sirin tema wuso ya ren so ti projet to damba serta bo to ne mang sol moa na veso tumda na yele na paman demsi obseber ninga obsun ton gurse tu bonti rapora ya sida zulu espato en pazindi tinha mimti ton tenga metara zulu wuso ntourne en tout cas la fion wenge mimti bampal wan puki bampal pugro kitamti ton tum da ya we ko ma nimbi do dan na ga taban ton tume ba yin bonti covid ne ba yepa ton na taban ton tume kitamti tum da men anaken rapato ya fasie nan pa me han bonne tan so bonto so sa me hinkentenga sam ne ba sunya wuso kitamti we wona ninge yam da tan ken tumam la yam minti bam nan be point yelm pa man ta pour me ya to ten zule ha yibe nto ya kansanga ton ton sondori projet wepa nuwa aria tum no katerse la syndic no kendre kangawa la yam na mi kame tia tum no ninga busumbonti 3A dara mon betauri optum da pour optar busumbonti coopération suédoise nyagare tum da sana ngele arata ta sefo lir santa miliara wepa nuwa obsigla la région nas pour Burkina Faso kane ya région du nord et centre sud et est le pas centre est tum da 5 2019 a yumda arana tibasa 2024 a sunwate
Ya octobre chugu rasam pisila yibo nantita rasam pisila ni 2021 yum de la tigringa sombonti salon région de l'artisanat kwera sarawa anazindi zinyar solmo sarawa kira ni nuktumbu to sombluma wiligri randa yum da abevu kataban so zugo son so ndop tigir kangawa arab zembe tum zugo tinati pampenwa zanga ne sandrine zuguri kela kuga yo bala tizinga dampame tigisri ninga obsumbol kwe ti sara si un salon régional de l'artisanat na yil ti tigisi kangara wa köse ti bala ara songra wusgo nuk tumda wenge sembeb tumda tore arob sia taba nan tek tabiam sin keni tigisi kanga solra ronda sara que zuro ne farande ya développement de l'artisanat dans les régions, facteur de résilience des populations, de création d'emplois et de revenus. Raga wenda wasia o ya misia o ya raga ti karan ti étranger à moitié wa ko doktedo la sara wa ya région Burkina Faso région ramfa na wa nuktum da na wa serta burki ziar kane wa na wa wile ko bangre la ko sobtedo bolning a ombe wana ko nuktum na ramba mamim ti plateau central pour kane moi nuktum da mo rame ton kura ton son da kane fa sal kanga pour ya na mbolo bi yelti a ti warab to zoara to modro on fo kali ti sara wa to yi wa niveau central la madame le ministre antorsa ti pa mon pidi sara sumbe anoron taban sob zugu bangeta na yi sababu ti neb ni sa sun wa nan doraga woto no wa pam bangran pase sin kenu nuk tomda arana le yi sababu ti neb ni sa sun be tom kanga pogon wa pam an wilig ba me bangra sun ta teke Mam yuri a Sawadro Rasmane Joseph, mam ya nous tumba en région du plateau central la Tor Soba. La mamenga nous tumda, mamanda Nasar Sada, ne Soudga, l'amlemo dans le centre mais forum kam. Artisanat pour asida ya momentarion rousseau parce que mam singa artisanat tout ma zam so da tu apprentissage dat mam tarium pila trabala. La taruna hasida mameton wel rameng yelle. La mwela buda yelle mtun wela Burkina Faso yel wuso sarawa ya yel son wuso ti parce que ba wakat dinga na mana proposition rama taka da mam jinda rencontre kanga ti moy parce que si on zeka wuso yen le ya international le yin kitam ti artisan amnistie tang ko wa ka participer donc Sarah Ouattara yon son raison maman taranda ton costume da to namba madame le ministre pour namba fa to nani madame le gouverneur la équipe ni mbetum da to ra fa wa mandata mto bisidwe na ngesi nous tuma yele Burkina Faso kane salon régional de l'artisanat to damba obilgame ti bara san puron kente ka Burkina Faso kane wa to bonti coronavirus bamna kelon tun no kende nisa governera sanganare na yele na pam ko ni mbuira nyore ni bankanga bon ya sida ya même ti coronavirus a chita mais gouvernement ya kan no chendren yelti ti kelen bebe sur barrière da mapora bangi ti buna man sara wa zini ngawa ya zimen o yak zini ngawa ya zina mane ti nebzin bebe ngese mesure barrière da ma respect dambi ton men be wa ton tara comité régional ntumuri ngezu na modra me ti sara wa yi sababu ti bangale wa yikin long ne baye na ve la ti sécurité zini ti respect des mesures barrières mesindi Sara 2021 ala na singa octobre rasin pisila yiba son wate ntalantara rasin pisila ni nye biligrame ti arasma yopo la zinya dam nan dikotone na yela nan pamon wiligi bene nebni sasin be nuktum kanga poronwa o bangara Identité sa chatengwa masati bene a général Azem Bernardoua Aguna Singanore sa on soda sa sulub sombonti CMT Conseil militaire de la transition au Bulga Runda Talata ti président Idriss Déby Itno umana kalm la brabe morzugu na yele on kolop tenga opson wambe mora zuga upama sampora ti tunibi nyora a Idriss Déby Itno kalma avril la chugura san pisiwa 2021 yumda sera nirar ninga seni wa sen ya tumno ninga sen sogonda vota chaten waramba sen wiligi tia ninkanga anda lui tore nananda to bwa tas événement passé
sen kẽede ne vota pipi vuka sẽn zĩndi cha tẽngã zãaba wɛɛngẽ wã ya ka la na yalsi sẽn kẽede ne rũnã kiba wa kũune d pʋʋs la bark n yelemde ne kɩsd ne tõnda wẽnna kõd beoogo ne laafɩ la sũ-no pʋgẽ